अनुभव आउ अनुभूति सबुबेले एकांत निजस्व मन भितर जमाट बांधि अनुभूति जेतेबेले मार्गदर्शनर कथा कहे सेतेबेले से कथा हो जाए अनन्य। नमस्कार दर्शक बंधु, आज जो कार्यक्रम आपण मानक मु देखैबी आपण माने देखिबे बा सुनिबे से कार्यक्रमर नाटी होची बलिया किए। पूज्य पूजक बाबा बलियांकर एक शिष्य अनेक दिन बाबा सहित जोड़ी होइचंती। तांकर पेशारे होची से जड़े बिजनेसमैन होटेल व्यवसाय करती भुवनेश्वर रे। घर तांकर जगतसिंहपुर जिले रे। संजय कुमार नायक आसतु तांकरी मुहरु शुणिबा अनुभूतिर कथा। से आमर दर्शक बा भक्त मानकु तांको अनुभूतिर कथा कहिबे। आमर दीर्घ 10 वर्ष हलानी एरा समय आमर गोटे प्रोग्राम होतिला बाबांकर। आमर प्रकाश साही से प्रोग्राम रो दायित्व नहीं। सेतबेले मु बाबा सहित धीरे 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 परिचित हो सारे। बाबा भी मते चिन्हिले जे ये विजय सान भाई भाई की बाबा भल रकम जानी। जेहेतु भाई कालकाटा रोते बाबांकर प्रोग्राम कादपड़ा भाई बाबा जाती से समय भितर भाई सहित बाबांकर चिन्हा परिचय से हेतु मते विजय सान भाई बोली जानिले। धीरे 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 मुझे आश्रम आसिली भाई परिचित मु परिचित हेली। गोटे प्रोग्राम होता प्रकाश भाई मते सांगे रखिकी एरसमर गोटे 3 दिनिया प्रोग्राम होता। बहुत बड़ प्रोग्राम टे होता। 3 दिनिया प्रोग्राम होता। प्रकाश भाई मोर आमर गुरु भाई सब जे थे मिलमिशिकी से प्रोग्रामटा होता। किंतु ट्रस्ट बुझुला प्रकाश भाई तार दायित्व नहीं। प्रोग्राम है भितर प्रथम दिन प्रोग्राम बाबा जो गोटे प्रोग्राम शेष समय जो गोटे धुन बाबांकर हुए कीर्तन से कीर्तन सैला पर बाबा बहुत टे ये हो जाती भाव विहल हो जाती। आमर बाबा रहा विश्राम नापी आमर से जो एरसमर आईबी बुकिंग होता। बाबा प्रोग्राम सारिकी पलि आसिले। तापर आमे भी बाबा पछे पछे समस्ते पलि आसिलु। प्रकाश समस्ते पलि आसिलु। बाबा आसी विश्राम नेला भितर बाबांकर वस्त्र सब टोटाल खरा दिन से होता। एते से धोन रे भाव विहल हो जाइथिले जे से आसला पर वस्त्र भी सब काढ़ी देते। केवल बाबांकर को पिंटा थाए बाबा बसी थांती। मु गली से नमस्कार कली। सो नमस्कार कलापर प्रकाश भी थे मु थी। बाबा पचारे से किए प्रकाश कहले से संजय ना कौ संजय ना ओरनाल विजय सान भाई। तापर आउ किछि कहलेनी कौ संजय तो कहले किंतु मते टिके भारी टिके खराब लागला। कहले बाबा चिन्हिकी पचार कौ संजय एंदी भितर मो मन भितर सृष्टि है कि बाबा मत जाणिक जिनस पचारे मु बाबा प्रति अभिमान मोर आसला। अभिमान आसला परे तापर सेकेंड दिन प्रोग्राम जेमती जीवा हवा कथा प्रोग्राम सेमती है। तापर प्रोग्राम सैला भितर मोर सेटिक जीवा थिला। आ बाबा प्रथम दिन जो कथा कही जे ये किए बोली मत खराब लगे। मुझे सेकेंड दिन प्रोग्राम रे बाबा को देखा करिया को गलिनी। प्रकाश देखा करिया गलिनी। प्रकाश कि बाबा पचर से संजय चश्मा लगा कुआडे गला से कौन देखा ना। सोडो मुझे प्रकाश भी कही मुझे बाबा मत कौन जाणिक चिन्ह पारे कौन कहले किए से ये ना से साड़ू आसिले ये तो जापार ना। सोडू मु प्रकाश कहते ना सोडू प्रकाश कहले कौन एमती आसी ना ना तार अभिमान हो गला। मु कहली तो जे ये किए से बोली चिन्ह पारे से तार अभिमान है से बलिया को दर्शन करने आसनी। हाउ एमती कह भर मत प्रकाश दिन सकाଳେ नाई मु बाबा विश्राम नेला पर राति पुणी आसिली। पुणी आसी प्रकाश कतरे मु प्रकाश मोर रहू एकाठी। आ प्रकाश कहले रे तू बाबा खोजुले पचारे कौन संजय चश्मा लगा से संजय कौन आसनी। मु छोट तो आखि खराब से चश्मा लगाए से कहले से चश्मा लगा कौन आसनी एमती पचारा भितर से मत प्रकाश से कथा कहले बाबा ये कथा सब पचारिक हसिक कहता तू कहीं आसिलुनु। मुझे बाबा से काली मत तो चिन्ह ना कहले ये किए से बोली मुझे कहीं आसबि एमती प्रकाश कही
ସୋ ତା ପରଦିନ ମୋର ସେଠି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ କରିଥିଲି ଏରସମାରେ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ସେଠୁ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛି, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ହେରିକା ସବୁ ନେଇକରି ଦୋକାନରେ ଧୂପ ଦେବି, ଦୋକାନରେ ରହିବି ଏମିତି। ସେଠୁ ତାପରେ ଆଇବିରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଦୋକାନକୁ ଯିବି ଆଉ ଏମିତି ଫୁଲମାଳ ଆଣିକି ଆସିଛି। ମୋତେ ସେଠୁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି, ମୁଁ ଏ ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇକିରି ସେଠି ବସିଛି, ବାବାଙ୍କୁ ଅନେଇଛି। ଭାଇ ମୋତେ ଅନେଇକିରି ସେଠୁ କହିଲେ ଆଇବ ଆଡ଼କୁ ଡାକିଲେ, ଡାକିବା ଭିତରେ କହିଲେ ବସିଲି। ମୋତେ କହିଲେ ବିଜୟ କ'ଣ ଆସୁନି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇ ବାହାରିଛନ୍ତି ଗାଧୋଇ ବାହାରିଥିଲେ ଆସିବେ ବୋଲି। ମାନେ ସେଇଠି ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଆସିବ ନା ପ୍ରକୃତରେ ବାବା ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଇରେ ବିଜୟ କ'ଣ ଆସିନି? ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାବା ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଦିନ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା, ମୋ ମନର ଯେଉଁ ଅଭିମାନଟା ସେ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଆଉ। ସେଠୁ ତାପରେ କହିଲେ ତୋର ଏତେ ଅଭିମାନ, ତୁ ମାନେ ମୁଁ ତୋତେ ଏଇ କଥା କହିଲି ବୋଲି ତୁ ବଳିଆକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, କାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତୁ ବଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲୁନୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ନମସ୍କାର କରିକିରି ଆଉ ହସିଲି, କିଛି କହିଲି। ସେଠୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଦୋକାନକୁ ଗଲି। ଦୋକାନକୁ ଯିବା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା, ଏରସମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଗଲା ଭିତରେ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇ ଗୋଲେଇ ଘରେ ଉପର ଘରେ ବାବା ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ ବହୁତ। ସେଦିନ ବି ବାବା କହୁଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଏମିତି ଭିତରେ କହିଲେ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଳିଆ କେତେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବ, କେତେ କାହାକୁ ଜାଣିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏରସମାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଇଠି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବସିଛି ପଛପଟେ। ବାବା ମୋତେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କିଛି ଭିତରେ କହିଲେ ବଳିଆ କାହାକୁ ଏବେ କେତେ ଚିହ୍ନିବ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବଳିଆ ଏବେ କେତେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ସେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଦେଲି କିଏ ସେ ବୋଲି, ଇଏ କିଏ ସେ ବୋଲି ପଚାରିଦେଲି। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି, ସେ ଜାଣିଛି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହିସାବରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଲି ଇଏ କିଏ ସେ ବୋଲି। ତାର ଏତେ ଅଭିମାନ ହେଇଗଲା ଯେ ବାବା ମୋତେ କାହିଁକି କିଏ ସେ ବୋଲି କହିଲେ, ବାବା ତ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ, ଚିହ୍ନି କାହିଁ ନ ପାରିଲେ। ସେ ଅଭିମାନ କରିକିରି ତା ପରଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବି ସେ ଗଲାନି। ଏଇ କହି ହସିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇଠି ବସିଥାଏ। ବସିଲା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବାବା ଏଇଠି ମୋତେ ମାନେ ଶୁଣେଇଲେ ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ଅନୁଭୂତି ଆଉ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।